Matapos namin mamuhag. It's all about this shit. Lulami kami kay na Mami Choy. Take your own picture of it. Hey. Unang content. Ay, hindi pala pangalawang content. Hi, dayo ihin na dito kay Mami Choy. Hi guys, to. Ganto karami yung lomi kay Mami Choy. Kita nyo yan? Dami oh. Kita nyo yan? Yan oh. Yun, lalo na yan. Ang dami oh. Lalo na kay tita. Lalo na yung kay Tito mamaya. Hintayin natin. First time kong subukan tong lomi dito. Maglagay ko na dyan. Oo. Diba kanya? Diba? Wow, tingnan nyo yung kay Tito oh. Dami ah.